अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शाम भली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, अभी हाल ही में दहशत गर्दी का एक बहुत अंदोहनाक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इंडिया के पास जो कश्मीर है, मकबूजा जम्मू कश्मीर जिसको कहा जाता है, जम्मू जम्मू कश्मीर तौर पर जिसको कहा जाता है, वहाँ पे उसका इलाका पहलगाम गालिबन उसका नाम है, जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। और वहाँ गालिबन 26 या 27 के करीब बताया जाता है कि जो सियाह आए हुए थे, और उनमें से तकरीबन सारे या अक्सरियती जो हैं वो मज़हब के लिहाज से हिंदू थे, जिनको निशाना बनाया गया है और जिनको वहाँ पे मारा गया सफाकाना तरीके से, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अब इसका अगर थोड़ा सा पस मंज़र जो है उस पर अगर बात की जाए कि ये वाक़या जो है ये क्या इससे साबित हो रहा है और क्या वाकई पाकिस्तान का इसमें हाथ है, या क्या क्या मुझे क्या लग रहा है, मेरी ज़ाती क्या राय है। तो जनाब, सबसे पहले तो इस वाक़े के थोड़े से पस मंज़र पे बात कर ली जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हाई सिक्योरिटी जोन बताया जाता है, जहाँ पे वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाज़त के बगैर परिंदा भी पार नहीं मार सकता। और वहाँ पे कहा जाता है कि कोई किसी गाड़ी के आने का भी कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। उसके अलावा भी वहाँ पे भारी मकदार में कोई असलहा या इस तरह की चीज़ कोई लाने का सोच भी नहीं सकता। और उस हाई सिक्योरिटी जोन में ये वाक़या पेश आया है, तो वहाँ पे कई सवालात उठ रहे हैं। सबसे पहले तो जो इंडियन हुकूमत है, उन्होंने उसी वक्त वाक़या होने के गालिबन 5 या 10 मिनट बाद कहा जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धर दिया। फ़ौरन इसकी FIR भी काट ली गई और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी हमलावर को पकड़े। तो इससे तो कई और सवालात उठते हैं कि उनको कैसे पता है कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है बगैर किसी सबूत के, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान जो है वो तो खुद इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहा है, उनको तो खुद इस वक्त दहशत गर्दी का सामना है। वो तो खुद इस वक्त कभी अफगानिस्तान की तरफ से आए हुए दहशत गर्दों को खात्मा कर रहे हैं, कभी अपने मुल्क के अंदर जो कबायली इलाकों में दहशत गर्द छुपे हैं उनसे पाकिस्तानी फौज निमटने में मसरूफ़ हैं। तो एक ऐसा मुल्क जो खुद दहशत गर्दी का शिकार है, जो खुद अपने मुल्क के अंदर दहशत गर्दी की जंग लड़ रहा है, वो दूसरे मुल्क में सियाहों को मारने के लिए दहशत गर्द क्यों भेजेगा, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस इंडिया के दौरे पे है। इट डजंट मेक एनी सेंस, ये कोई सेंस नहीं बनती। ये मेरी ज़ाती राय है, ठीक। उसके बाद हमला आवरों का सबूत मिले बगैर, उनकी कोई निशानी, कोई हमले का कोई ऐसा सबूत जिससे तस्दीक हो कि ये पाकिस्तान की तरफ से आए हैं या पाकिस्तानी हैं, उसका इल्ज़ाम उसी वक्त पाकिस्तान पर धर दिया जाता है बगैर किसी सबूत के। तो ये तो सिर्फ यही साबित करता है यहाँ मोदी सरकार जो है वो एक आगे से अपना सियासी जो पत्ता वो खेल रही है। उनको सियासत में फिर अवाम की तवज्जो किसी और मसले की तरफ मबजूल करवानी है, या उनके कोई इलेक्शन आ रहे हैं, या ये भी बताया जा रहा है कोई वक्फ बिल है जो मुसलमानों के मुतालिक वो मुतारफ़ कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसपे उनकी जमात को आड़े हाथों लिया जा रहा है। उस तरफ से तवज्जो हटाने के लिए भी ये सारा ड्रामा रचाया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल जो उठता है, जो मेरे जैसा बंदा, अगर मैं गैर जानबदार होकर भी सोचूं, अगर मैं अपने आप को समझूं कि मैं जनाब गैर जानबदार हूं, तो ये सवाल उठता है कि ठीक है, दहशत गर्दी की सबसे पहले तो दहशत गर्दी का सबूत मिलना चाहिए कि ये सबूत वाकई पाकिस्तान की तरफ इसके ताने बाने जुड़ते हैं, इसका क्या सबूत है, नंबर 1। नंबर 2, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वहाँ पे वो क्या सत्तू पी के सोई हुई थी, कोई घूंट लगा के सोई हुई थी? सिक्योरिटी फोर्सेज कहाँ पे थी? जिनकी वहाँ पे ड्यूटी थी वो कहाँ पे थे? इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में जहाँ पे सियाहत भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे दहशतगर्द कैसे आ गए? वहाँ पे आकर उन्होंने कार्रवाई कैसे डाल दी? पहले तो अपने ऊपर सवाल, अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए मोदी सरकार को कि ये सारा वाकया कैसे हो गया। वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो सबसे पहले जिम्मेदार है। उसके बाद जो भी सबूत मिलते हैं वो पूरी दुनिया के सामने रखें वो सबूत, ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से मैं बात कर लूँ तो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो जो रद्द अमल है उसकी ज़ाहिर मजम्मत की गई, लेकिन रद्द अमल देते हुए इंटरनेशनल जो आलमी रहनुमा है या दुनिया के दूसरे ममालिक हैं उनको एतमाद में लेने की इस तरह कोशिश नहीं की जा रही या नहीं की गई, जैसे कि इंडिया ने उस वक्त वावेला मचा दिया और उनको एतमाद में लेने की कोशिश की गई इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान को भी ये चाहिए था, जो पाकिस्तान के अहदेदार हैं उसी वक्त जो बैन अल-अक़वामी रहनुमा, उनको बताते जनाब कि ये देखें, ये हमारे ऊपर फिर ये सब कुछ इल्ज़ाम धरा जा रहा है एवरीथिंग। हाल तो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की, सब कुछ किया, लेकिन उनको भी उसी तरह जो है वो सब कुछ कर देना चाहिए था। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है कि मीडिया के जनाब इस टाइम सुनी गई है, इंडियन मीडिया के बेलखसूस,
وہ جناب اس میں ایسے مسالے لگا لگا کے کہانیاں بیان کر رہے ہیں جیسے ابھی انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دینا اور پاکستان سارا لپیٹ کے اس کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دینا ہے۔ یہاں پاکستان اور انڈیا کی ایسی جنگ لگنی ہے جس سے بہت زیادہ جناب تباہی آنی ہے اور جان کے لالے پڑ جانے ہیں، اور پاکستان کا یا جیسے انہوں نے اقدامات اٹھائے انڈیا حکومت کی طرف سے کہ پاکستان کا پانی بند کر دیا گیا، اعلان کیا گیا کہ پاکستان کا سندھ تاس معاہدہ ختم کر کے پانی بند کر دیا جائے گا، اور پاکستان کی طرف سے ان کی فضائی حدود بند کر دی گئی، تجارت بند کر دی گئی، اور ایسے سب انڈین میڈیا اس کو ایسے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے کہ جیسے، اور اس سے نفرت کی فضا جو وہ پیدا ہو رہی ہے انڈیا اور پاکستان دونوں طرف پہ۔ آخر میں یہی کہوں گا، جو عوام ہے، جو پرامن عوام ہے دونوں طرف، انتہا پسندوں کی بھی اکثریت ہے بدقسمتی سے، جو کہ چاہتے ہیں تماشا لگے، جنگ لگے، جو مذہب کی بنیاد پہ مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں، مسلمانوں میں وہ جو ہندوؤں کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ بات یقیناً غلط ہے۔ جو بھی دہشت گرد یہ ایسے ظالمانہ بربریت والے انسانیت سے ہٹ کے یہ والا کام کرتے ہیں، ان کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی مذہب یہ تعلیم نہیں دیتا۔ ٹھیک، اگر کوئی اس مذہب کی تعلیم کو سمجھتا ہے اپنے طور پر، سمجھتا ہے کہ میں یہ وہ کر رہا ہوں مذہب پلانے کے لیے یا یہ ایسے میں کر رہا ہوں تو وہ مذہب کا حصہ، تو یہ غلط ہے۔ یہ اس کی اپنی سوچ ہے کہ اس مذہب کی اگر تفصیل میں جائیں یا اس کی تشریح میں جائیں تو مذہب ایسا نہیں سکھاتا۔ مذہب تو یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا، اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، اسلام تو یہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت بچائی۔ لیکن بہرحال اس کے بھی تصدیق ہونا باقی ہے کہ وہ کون ہے، اور یہ سارا ڈرامہ جو ہوا ہے اس کے پیچھے واقعی یہ والے باتیں پائی جا رہی ہیں جو میں نے بھی بیان کی ہیں، یا کہ یہ کوئی اور کہانی ہے۔ بہرحال اس کا بھی پتہ چلے گا، لیکن اگین جو عوام ہے دونوں طرف، بلکہ دونوں طرف کے تینوں طرف، افغانستان بھی بیچ میں شامل ہو رہا ہے انڈائریکٹلی، کیونکہ ان کی تجارت متاثر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، افغانستان سے جو تجارت ہوتی تھی انڈیا پاکستان کے رستے، وہ بھی امپیکٹ ہوگی۔ جو فضائی رستے ہیں وہ لمبے ہو جائیں گے انڈیا کے لیے، فضائی روٹ، اس سے ٹکٹیں مہنگی ہوں گی، عام لوگوں میں فرق پڑے گا۔ ٹھیک، اس طرح پاکستان بھی امپیکٹ ہوگا اور ہو رہا ہے، اور اس طرح آخر میں عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ جو دہشت گرد، انتہا پسند اور پاور پلیئرز ہیں ان کا کچھ نہیں بگڑنا۔ اس لیے خدا را سوچیں اور ایسے ڈرامے کرنے کے بجائے عوام کو سکھ کا سانس لینے دیں، اور عوام کو اچھے طریقے سے 2 وقت کی روٹی کمانے دیں اور کھانے دیں، اور اکانومی کی طرف فوکس کریں، بجائے ایسے اسٹوپڈ پولیٹیکل سٹنٹ کرنے کے لیے، اور اپنی سیکیورٹی فورسز پر توجہ دیں۔ اور جو بھی دہشت گرد ہیں وہ چاہے ان کا تعلق جہاں سے بھی ہے، ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔